Okay, maayong buntag kanang tanan mga kaigsunan nako diha sa Ginoo. Welcome sa kamo karon ni atong bag-ong Jesus Loyalty Vlog. O maginaw ako unta nga nakamo kaya karon sa maayong panglawas. O kini nga to ang tulumanon kini igsoon ko universalism view kini. Nga ang buti pasabot nga ang tanang tao maluwas gawas lamang sa yawa o ang iyang mga demonyo maura na hindi malawas o gani ang ato ramang sala o managput sa giingon nga impierno walay tao bisag usa nga nagtao buhon ang di pa matao anto sa pag-abot ni Kristo tanan maluwas kayo kana igsuon ko kay ngano kaya ang kaluwasan igsuon ko gitawag nga world domination. Ang buti pasabot nga ang world domination nga ang nasod igsoon ko labi na ang Israel sa ilang panahon kanang Jewish mindset nga colonial mindset sa mga Hudyo sa pagsulat aning Bible nga sila gayud ang maghari. Ato pa sila maghari kung ang tanan ng mga nasod ilaran ng mga ulipon sa kolonya lamang nila na so mga igsoon ko atong isgutan kini diri sa Mikias o Micah 4 ngadto 1:5 ug ato komentaryohan igsoon ko kaya ron ipahayag na ko ninyo ipaambit na ko ninyo nga kung unsa ba gayon ang domination okay ha kung tinuod ba yun na mao nga ang mga Kristohanon hindi magkasinabot ang mga Christian kaya ang ilang pagsabot nga ang kaluwasan nili mo domination ang hukom ang ilang pagtuong ang hukom wala na ilabay na yun na kay suko ang Ginoo ka natutungod sa sala Ginoo igsoon ko God loves the sinners but hate our sins okay ang gikuha pag-aayo sa Ginoo makasasala apan gidungtan ng sala. O kini igsoon ko paminaw at doon dahil nato kini sa atong Biblia pero may bawa nato nga kini ang paghari gitag na ng paghari o sa Ginoo og mao ka na si Kristo ang katumanan niini. Okay at doon nato ang dayon Micah 4:1-5 to those who don't understand English, please, Cebuano, please, search my YouTube, my Facebook page. Search sa Facebook page, Jesus Dual Nature Theology. Dito na written English to. Okay? So, o kusa pa day sa di pa ko makalimot igsoon ko walay nagpaluyo kini nga iglesia ang tanan kini nga akong pagsabot mga opinion naman nga nakabase gayud sa Biblia igsoon ko walay nagpaluyo ni nga igsoon ko kay base mo ingon mo nga nag-promote ako iglesia wala igsoon ko kay kini igsoon ko ang ako lang ipahayag ninyo kung unsa ba gayud ang maayong balita kaya kanang mga uban nga nagwali tanan grupo puro man na daw tang balita. Pinon maayong balita. Di ka magmahig suon ko sa pagsunod niining atong vlog. So, balik na tayo sa Micah 4:1-5. Ato na yung komentaryohan igsoon timan na anong dili kasabot ang inyong mga pastor, mga doctorate pagani ng eskwela pag yun ang mga professional pastor o doktor pa sa theology. Anong dili magkasinabtanay? Kaya nga namaruman sila nga ang Bible sinulat gikan dito sa Genesis hangtod sa pinadayag halos kini mga figures of speech and symbols. So kini daan ato ni komentaryohan kay kini ato interpret kay dili man mga yanong pagkasulti ato interpret sa yanong mga pulong para nato may bawang kung unsa ba gayon ang kamatuoran nga espirituanon. Okay. So, umabot na mga adlaw,
ang bukid din ay mutang ang templo sa Ginoo, mahimo niyang labing habog sa tanan. O tara, ang templo. Di man niya, di siya templo nga literal. Ato siyang padayon unya atong tagsaon o komentaryo kung saan ang bukid kasabot sa templo. O magbahaon niya ang mga tao pagpangadto didto. Wala pa. Kitag na pa man eh. Okay. Nagkalain-lain ang katawan nga moadto didto og moingon. Tana, mangadto kita sa bukid sa Ginoo, ako na po. Sa templo sa Diyos sa Israel. Tana, mangadto kita sa bukid sa Ginoo, sa templo sa Israel. Okay. Dito tudloan kita niya sa ipabuhat niya kanato. Aron tumanon nato ang iyang kabubuton. Kaya ang balaw dihatag dito sa Sion o ang pulong sa Ginoo dito sa Jerusalem. Husayon niyang katawan bisan kadtong gamhanang mga nasod nga tuwa sa layo. Kinayo nga kita hintel ni nga tuwa sa layo. Kay Israel man ni ang nagsulat ni o iya ni sa Israel nga tagna sa Mikiyas. Okay. Kining si Mikiyas. Himuon niya nilang punta sa daro ang ilang mga espada o ang ilang mga bangkaw, himuon nilang mga galap. Dili na niya maggubat o mangandam gubat ang kanasuran. Unya nato nagkomenta. Ang matag tao maglingkod niya sa landong sa iyang kaparasan og mga kahigira o wala na sila angay kalisangan. Mao kini ang saad sa Ginoo nga labing gamhanan. Saad dili buton ng Ginoo saad. Ang kanasuran magsimba sa ilang tagsa-tagsa ka Dios. Apan kita magsimba sa Ginoo nga atong Dios hangtod sa kanturan. Oe! Labay nagbasa adik ko. Nagbasa mo pero nagbasa. Okay. Ato din ang komentaryuhan tagsa-tagsa igsoon ko. Una-una ato din sa versikulo 1 nagingon. Kung sa bagay ang buti pasabot ni. Komentaryuhan nato. Sa uno naging sa umabot nga adlaw ang bukid dito may mutang ang templo sa Ginoo, mahimo niyang labing habog sa tanan. Kining buti pasabot nga bukid igsoon ko timan niya kingdom na. Kung imo nang parang kingdom ng bukid, habog na butangan. Og dito ibutang ang templo. Kumbaga na sa Jerusalem, makita nimo dito sa Sion. Sion na anang templo. Dito igsuon ko gibutang ang kingharian ni David ug ang ilang templo. Mana ang Jewish mindset ang ato ang timan ay kaya aron ka kamo kasabot sa kaluwasan. Okay. O kinsa man kining templo igsuon ko. Ang templo igsuon ko, di ba ningingon si Jesucristo si Kristo nga siya ang templo sa Dios o kita mga templo sa Dios gani o tara kay ningingon siya dito sa wala pa siya si Patya, di ba yang nga naay istorya dito nga sa ilang templo nga gihimo naman og negosyo dito ug gipang salibay niya mga lamisa dito nga nagkuan siya nagdala siya og latigo iyang gipang latigo ang mga baka dito kay gihimo naman nga negosyo ang katong ilang templo dito sa Jerusalem og ningingon siya nga gopa ningingon po siya nga gopa gopo na ko kining templo o sulod sa tulo ka adlaw ako ni siyang manahon. Kana nagpasabot ka na nga ang iyang lawas. Okay? Nga mao ang iyang lawas. Nakaroon kay templo man na, timan nga kita usab nga templo kita sa Dios. Igsoon ko. Kay nga no gipuy-an kita sa Espiritu Santo. O kinigsoon ko nga templo nga naa sa ibabaw mao ang gingharian mga anak sa Dios na. Puhon. Kita nga magtotoo kung dili ka mo atras. Ma-fitful ka sa Ginoo, igsuon ko. Di ka mo balimbing na ikaw makasulod ka dito nga ang templo. Kita ang templo sa Diyos, igsuon ko. O ang mga tao, dalawa, hindi, habog.
ipasabot habog pa na kanang ilang syudya. Og magbahaon niya ang mga tao pagpangadto didto. Oy mga tunang tanang tao niya, wala man magingon niya nga ipanglabay. Ang tanang tao maluwas. Oh, so tanang tao ni igsoon ko. Ngano umingon ako nga tanang tao? Kay colonial mindset ang mga Hudiyo. Okay, ato nang ko lang mga to. Nagkalain-lain katawan nga muadto didto og moingon tanang adto sa Ginoo, sa bukid sa Ginoo, sa templo sa Dios sa Israel. Didto tudloan niya sa ipabuhat niya kanato. Aron tumano nato ang iyang kabubuton. Tanawa mo ngadto. Pwede pa sabutan ni mga magtotoo gani. Oh, di magtotoo ni. Nga mabanaw ko ni suon ko di man ni aduwal ni Jure kini ang tanang tao igsuon ko gipakamatyan ni Kristo dito sa cross o gipasaylo na og puon pambanhawon kini kay aron hukman. Kisa may magupong o ay kaning mga anak sa Dios nga mao na dito ang templo. Amen. Mao na Jesus the one nature. Mao na nga ang atong vlog igsuon ko nga universalist kini. Okay? Ini ang hukman ng tanang tao igsuon ko. Tanan nga relihiyon walay bisag usa nga maimpierno pohon motudluan. Usayon tanaw ang hukom usayon diay. Usayon ang hukom. Usayon niya ang katawan bisan kadtong gamhanang mga nasod nga tuwa sa layo. Malagmit igsuon ko kini kung sa atong panahon karon ani nga kuan day na US superpower karon. Usayon niya o ang ganing mga Russia ganing China mao na nagsige gubat-gubat kay ngano world domination na nagsiini lugay kung kinsa mo superpower kay ngano kung sila ang nasa ibabaw na sila ay magharis tibok kalimutan ang tanan mga nasod igsuon ko kuan na nila mga ulipon. Sabot mo ingonana ang Biblia kung makasabot ka nini makasabot ka kung unsa ang kaluwasan nga iskutan sa Biblia nga dili sama sa inyong giunaw na nga ang mga makasasala ilabay dito sa linaw nga kalaigsoon ko sayop na nga pagtuo. Okay. Nasun nga tuwa sa layo. Apel kita na ha. Ang Israel naman ang huli nation nila. Pero walay kalibutan ni Paul, kung kinsa na yung huli nation. Kita ang huli nation ng suon ko. Hudi yung magtotoo, nagipuyang sa Espiritu Santo, namito na kang Kristo, naginultursol sila, o kita karon mga born again. Okay? Himuon niya nilang punta sa daro ang ilang espada, o ang ilang mga pangkaw, himuon nilang mga galab. Dili na niya magbubat, o mangandam sa gubat ang kanasurat. Tanawa linaw, peace. Karon wala pa peace, igsuon ko. Di ba ningingon si Kristo nga mianhi? Si Kristo, good news, nga ang iyang pagani, pakigdait sa mga tao, sa tanang tao, apan wala pa pag-abot dito, dili pa di ay, kay puhon pa di ay na, nga saan, nga pakigdait. Okay, kay prinsipe na siya sa kalinaw. Mao kini igsuon ko ha, puhon pa na, matuman igsuon ko ang kanang kalinaw nga ang mga tao dili na magbubot, dili na magginirahay karon. Israel batok sa mga kontra niya nga nagpalibot dito sa Palestine. Sa Jerusalem nagpalibot ang mga Arab world kay kontra sa ilang mga Islamic nga mga tao. Pero ayawin na nga ang mga Muslim dili na maluwas na igsuon ko tanang tao. Okay ha? Tanan mga nasod dili na magginubatay. Ang China wala na dili na dili na mangandam. Nga pareha kita nila dili na ta magpalaban sa Amerikana igsuon ko. Kay wag gayang kadto ng mga daro siyempre nila para na murag kuan na nila kay agricultural man ang mindset sa mga Hudiyo imo na lang nila dili na nila himuon espada kay daro na lang magdaro na lang wa man ay mo pa sa diri ang matag tao maglingkod unya sa landong sa iyang kaparasan o mga kahoy igira o wala na sila angay nga kalisangan at tinuod kay wala may mo
wala may mo ilog sa mga nason. Wala na may parehaan ni karon nga mo mo hari kay aron kita himuon nga ulipon. Wala na igsuon ko po. Mao kini ang saad sa Ginoo nga labing gamanan. Ang kanasuran magsimba, ang kanasuran magsimba sa ilang tagsa-tagsa ka Dios. Dios nga gamay niya. Okay. Apan kita magsimba sa Ginoo nga atong Dios hangtod sa kanturan. Kining Dios igsuon ko wala lang may balo. Nga kita kini kung ikaw kita igsuon ko pohon nga maghari sa tibuok kalibutan pohon. Kita mga Diyos ta igsuon ko kay kita maghukom sa mga katawan. Maghukom kita igsuon ko sa mga katawan. Diyos gyapon kita. Pero igsuon ko murag kita Diyos ha. Kaya tinuon nga Diyos Jesucristo naman nga nagpakatao. Isa ra gyud ang Diyos ha. Ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Trinity kita sa usa ka Diyos. Igsuon ko wala ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Mao kana ang duog si Kristo lang ang nagpakatao kaya aron maghari sa tibuok kalibutan. Amen. So ito nato igsuon ko ang Biblia diri sa bagong kwanta, sa bagong kasabutan ta. Timan niya adto nato ang 1 Korinto. Kay atong komentaryo ni kini kaya ron nato masyuta kung tinuod ba yun nga ang sa Paul sa New Testament nga gitudlo kuan ba kanang world domination magyapon basig ang mga Hudiyo ra man ang nagunahuna nga sila ra may magmando dili katawan dili gyud na tinuod mo ingon mo pero imsong ko tinuod na karon nanong ato ning basahon diri sa sinulat ni Pablo. O tanawa, sinulat ni Pablo ni ngadto sa mga taga Korinto. O ang Korinto igsuon ko mga pagano na. O dito gani nagsagol na ang mga Hudiyo nga mga magtotoo na o mga pagano, mga hintil na. Mga magtotoo na mga born again ni silang tanan igsuon ko. Mga anak na kini sila sa Dios ang mauni nga mga pero igsuon ko bisan mga anak na sa Diyos, pareha ka na ito, dili kita impit pa. Amen? Kaya naapagani kita diri sa atong magkasasala nga lawas. Busa, mauna yung gisulat ni Pablo. Kaya na naglanis na ang mga Kristoano, nagkinihiay na. Busa, sulatan ni Pablo sila, arong giusay ni Pablo. Nag-ingon si Pablo. Sa verse 1 kita magsugod. Kung usakan ninyo agrabyado sa iyang igsoon nila, nga sa iglesia lang ha wala ilabot ang kantong nga dili magtotoo okay nganong mudagop man siya sa maghuhukom nga dili magtotoo o dili hinuon kini magpahusay sa simbahan correct ang simbahan nga Korinto ha dili ang building ha mga katawan ng simbahan nganong magpahusay mapanalitan ka na ng diri kanang barangay ninyo diya nga kapitan. Kung naay mga buro, kabot sa kapitan. Kaya nga, husayon. O tanawa, husay. Mao na nga atong dito sa atong gibasa sa Micah 4:1-5 nga husayon. Pohon. Sa ito pa di pa dahil super pick ang mga tao. Basta kayo mao na dito. Okay. Ano lang yung pakiglalis. Kaya rin dito magdugay. Imin na lang diha. Wala ba kamo masayod nga ang balang katawan sa Diyos may maghukom sa kalibutan tanawa balaan kini mga born again balaan ta igsuon ko dili kay born again nga grupo niya bahala ka mo gasa ka mo nga grupo makatoliko ka ba ma-stay ka ba maunsa lang ka niya anang grupo ha basta kay nituo ka kang Kristo nga nagpakamatay sa iyang nagpakamatay siya sa atong mga sala o siya nabanhaw ug mubalik siya igsoon unaan sa krido mao kanang mayong balita igsoon ko nga pohon siya ay maghukom nato amen o apil diay kita igsoon ko mga balaan dalawa wala ba kamo masayon nga ang balaan katawan sa Dios mao'y maghukom sa kalibutan mo bay gitudlo igsoon ko moingon dili man na mao ana igsoon ko ilabay na ako ning Biblia
Ilabay na ako ni kay puti pasabot gipili lang diay ninyo ang mga teksto nga nagpabor ninyo. Igsoon ko dual nature kini. Okay ha? Ang kini wala na kondisyon ni universalism ni. Ang kini na kondisyon. Pero ang inyong pagsabot nga ang dili maluwas ilabay sa impierno mao na ang wala diri. Igsoon ko. Kay gugma ang Dios igsoon ko. Amen. Amen na lang ka. Okay. Pangutanan yung pastor. Okay. Kung ikaw pastor, ayaw na lang na itudlo. Kaya nga mawala ng imong pagka-professional. Ika kapangwarta sa imong mga sakop ha. Kay professional ka, siyempre, magsalit ka man dito. Sa tithing, bisan wala ng tithing, iyan ang salya. Napag-tithing. Sus, na. Pwede mga natuwa. Yung taon, ang mga membro, ay, looy kayo. Mapaimuslan yung ka, so kung hindi ka kasabot ni Ining, akong ipambit ka ninyo. Ikatulo, wala ba kung masayod na kita'y maghukom sa mga anghel? Basta mga anghel ato ni hukman. Buti pa sabot ng mga anghel, so tarong ng anghel. Kita'y mo dumala, di ba? Nagingon sa Hebrews, mga sulugon lang nato ng mga anghel. Mas labaw kita igsuon ko sa mga anghel. Dili nang yawa kang yawa, gihukman na, gipalayo na. Ngadto sa ang yawag ang dautan nga ilang buhat nga sa lang gihatag ka nato ilabay dito sa nilo kalayo ipalayo to. Sila lang ang masunog, pero dili to masunog na literal. Buti pa sabot, dili na mo balik, forever na sila, wala na, gipahilayo na sa ato. Amen? Amen na lang. Kung mahitabo ang mga butang na sama ni Ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tao nga dili sakop sa simbahan? Angay kamong maulaw. Dili, amutan sa inyo ha. Ayaw na mong kaulaw ha. Pag doon sa kapitan ha. Kini ang gingnan na nigsuon ko ha. Ang mga taga-Korinturan ha. Kung magkabikla na ikamo, ato gin mo pahusay kaya ron, dili mo magkinihay. Ha? Nigsuon ko, bisan ganis ang mga kapitan, dili gani gusto nga inigusay nga sugnuran yun kaya anong kasuhan. Gusto gani sa kapitan nga usayon kaya ron dili makagastong tanan. Mauna ang buti pasabot ani nga magusay. Okay. Apa nagkinihay hinuon kamo nga nagpausay sa mga maghukom nga dili magtotoo. Okay. Ang inyong pagkinihay ay nagpaila nga napakyas gayon kamo dili ba maayo nga kamoy lupigan sa utikasan apan kamoy noon nanlupig ug nanikas bisan sa kaigsuonan. Diba? Ang tundo ni Kristo mag-iniksuonay kamo, magigugmaay kamo mga igsuon, rabi na kamo magsuon. Dili lang kayo sa mga igsuon sa pagtuo. Apel ang tanang tao igsuon ko kini. Ilabi na kita, kaya ako, universalist ko. Sa walay duha-duha na side kamo nga mga dautan. Tanawa? Tanawa? Di rin na, kondisyon na igsuon ko. May kong progrando, tanawa, kini nga teksto. Sa walay duha-duha na side kamo nga mga dautan, dili makasunod sa gingarian sa Diyos. Tinuod na. Naanya nga nung mingong ka, Bradlando nga maluwas ang tanang tao. May katungal ng laging inyong nasaktan. Ayaw pagpalimbong. Kaya mga tao nga makihilawason, magsimba sa mga Diyos-Diyos, o mga mananapaw, o nakikilawas, o sa isig kalalaki, o sa isig kababae, o kawatan, o hako, o mga palahubog, o tigpa, butang-butang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingarian sa Diyos. Igsuon ko, ang pangutanan ako, igsuon ko. Wala magbuhat ni ini, igsuon ko. Muhingon na po ng mga Christian, kaya aron nun pa, yun wala na sila. Wala, o ikani adto. O ikani adto ra, pero karon dili na. Ha? Dili ka na? Sa ito pa, kiningi pangisgutan dire, mga salaman eh. Wala ka baka manapaw? Diba nag-ingon si Kristo? Na kung makakita ka sa babae nga murag hilas ang imong una-una, nakapanapaw ka na? Di ba pag-ingon ni Kristo nga ayaw pagpatay? Bisan lang ka masukuran ka sa walay hinungdan sa imong isig katawan, nakasalan ka ayaw pagpatay. Grabe ni, igsuon ko. May mo ka, wala. Ayaw, limbungin imong kagalingon, igsuon ko. Kaya, ang labing tinuod igsuon ko, nga dili ka magpatuyan ani. Abi ni mo duha ka nature ang niya sa ato ang lawas. Sa pagkabor na ginato, ang atong dautan nga kinaya mo ng sala o ang atong bagong tao, mauna mag-away dili sa asulot sa itong una-una nga naa sa itong kasing-kasing, una-una kasing-kasing. So, kung kita magbuhat og dautan,
Kaya di mo ta perfecto, ayaw ing nga iya ni sa Ginoo, iya ni sa imong dautan nga pagkatao. Pero kung mubuhat kitag matarong, ayaw ing nga imo ni nga kaugalingon nga buhat. Kung dili buhat sa Espiritu Santo nga nagpuyo nato. Samtang igsoon ko ng Holy Spirit na animo ha, di ka magpatuyang igsoon ko sa imong pagkakristuhanon nan puhon mao nang giingon nga makasulod kita sa gingarian sa Dios. So mga igsoon ko, duha ka klase po ng mga tao nga maluwas ang naghari po ang mga anak sa Dios o ang pagharian igsoon ko kining mga tanan reliyon nga dili mga magtotoo gani ang kadtong mga bakakon ng mga magtutudlo igsoon ko mga false Christ ay di makasulod sa kingdom. Diri ra na silang tanan. Walay bisag ko sa igsoon ko mga tao pohon nga dili maluwas. Ang makasulod lang ang gingarian lagi ang kaning mga anak sa Dios ug pagharian kay tanang tao. Oh, very clear igsoon ko na kung mao na igsoon ko diri lamang ako kutob dili nga akong ipaambit kaninyo. Kini si Brother Landon Gaspi magayon kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, salamat.